Здорово, Даньків продовжує I need to talk to you проходити. about something, if you have a minute. Fallout Новий Вегас. Ого. Якраз началось то, зачем я прийшов в старий Мормонський форт. Квест, ради якого я водив Аркейда до збитого винтокрила. Any day now? Caesar's going to try to march across Hoover Dam and kick NCR out of the Mojave. We're getting caught up in something important out here. Hell, after how you handled Benny, you're practically right in the middle of all this. I know I'm just along for the ride, but it's made me think about the past, how I might be able to help out. I wasn't always with the followers, or with the NCR. My late father was an officer in a group called the Enclave, a remnant of America's pre-war government. Memories being short around here, not a whole lot of people remember them. But they did bad things. Terrorized communities, kidnapped people. Eventually someone stopped them. I was born a few years later at a military base on the coast, a place called Navarro. A lot of different places. I only know what I was told. Some of them were cut down by the NCR and the Brotherhood. Some of them went east. My mother never told me what happened to my father, but she and I went south with some others and integrated into the NCR. When the NCR learned that Enclave personnel had integrated, we kept moving to the fringes. It's one of the reasons why I wound up out here. After the Enclave's command structure fell apart, it was only a matter of time before Navarro was overrun by NCR forces. My mother and I left with some of the troopers from my father's old unit, the same people I've kept in contact with over the years. Anyone who didn't get out was killed by the NCR. Even some of the ones who escaped were eventually hunted down by the Brotherhood of Steel. The Enclave did a lot of bad things, but there were good people at Navarro. Good people with a lot of experience. Not many of them are alive anymore, but I think they can make a difference in the fight against Caesar. That's a hard question to answer. I know I don't want the Legion to take Hoover Dam. So militarily, yes, I want them to help NCR. If possible, I'd like to figure out a way to help the NCR win Hoover Dam without holding New Vegas. Great. I'd like you to talk to the old-timers, the remnants. I don't think I could convince them by myself. To them, I'm still a kid. But you're a big part of what's happening out here. When you talk to them, they'll understand how important this all is. I've kept in contact with them over the years, so I know where you can find them. But I doubt they'll open up to you unless I come along. I know I'm not always the most serious guy around, but this means a lot to me. Thanks. Скільки всього наговорив. Кстати, в Аркейда помінялося. What's up? I'm really very... Так ти вже розказав про себе і не надто скучно. Helping the NCR is better than helping Mr. House, but I don't think it's the best solution for the people in New Vegas. If the NCR can take full control of Freeside and the Strip, it's going to get worse before it gets better. Besides, even if New Vegas eventually gets representation in the NCR's Senate, it's not like the NCR runs efficiently. Ну, Hello. насчет НКР він, звісно, глибоко не правий. Да. Тут є кілька людей, з якими варто зустрітися. Якщо я не помиляюсь, крім Аркейда, тут ще 6 біженців з Анклаву. Ми вже 2 зустріли. Ну, доктора Генрі з Джейкобстауна ви, звісно, пам'ятаєте. Він сам сказав, що був в Анклаві. І насчет Анклава Аркейд помилявся. Вони не сформовані з довоєнного правительства США. Вони взагалі не похожі на правительство США. Ну, в них главний президент. І вони постійно заговорять, що про возрождення West Side, Америки. huh? I heard about what happened with Anderson. Can't say I'm surprised. He was always a fringe operator in the followers. I do say so. The followers aren't a military organization. If anyone knew what he was up to, they weren't talking. And if they knew he was stealing water, so what? Westside has more of a right to that water than the NCR. Що? Він вор.
води, взагалі-то. Що мішало йому купити воду в Фрісайда, а? У вас же тут кооператив, який вирощує продукти. Могли обміняти продукти на воду. Або купити за виручку від продуктів. Ні, то обов'язково треба красти. Причому красти іменно в НКР. Як це мерзко. А, я помню, я читав. Вот. Один з Анклаву. You don't strike me as someone down on their luck. What brings you to Westside? I help tend the crops, stand watch for fiends, and generally help keep things civilized. A couple of years now. I was a trader for a while, but got tired of all the walking. Westside was a good place to settle down as any. Hello, Arcade. Making some new friends, are you? Why the need for a bunch of old war horses like us? Swooping in on a vertibird, guns blazing? Haven't done that in years, but all right, I'm in. None of this means a thing if the rest of the group doesn't show up, though. Oh, and you'll need my part of the passphrase to get into the bunker. Navarro. I miss those days sometimes. We all had a purpose, you know? I admit that some of the folks in charge were pretty ruthless. The rest of us, though, we were just trying to civilize things. The NCR was still new, and it didn't look like they'd last all that long. Then we lost the oil rig, and shortly after that, the base at Navarro. Nobody left except us remnants. Internal sabotage took down the oil rig. Never did get the full story. The NCR took out Navarro, saying we posed a threat to the region. Ну, насчет угрозу регіону, де ви угроза для всіх були. Ну, цей мужик вроді нормальний. Ну от мене налякало, коли він сказав про наведення порядку. В поніманні таких як Анклав, да й таких же як Цезарь, порядок це равно рабська покорність. Тобто сліпе подчинення. Таке. Розумієте? Хочеш. Якщо ти подчиняєшся, це порядок. Якщо ні, тебе треба розстріляти, повісити, розп'яти. Ну, ви поняли. I was the officer in charge. Johnson and Moreno were my heavy hitters. Henry handled tech things, and Whitman flew the chopper. Johnson and Moreno never got along, and I had my hands full keeping those two apart some days. It was a difference in philosophy, mostly. Mercy was not part of Moreno's vocabulary. Judah Krieger is the glue that's kept us all together over the years, and with good reason. Anyone who can command Moreno and Johnson in the same unit without somebody getting fragged is one hell of a leader. Krieger was polite and kind, but never warm. He always did his best to make me feel welcome in the group. I think he did it out of a sense of loyalty to my father. Loyalty means a lot to Judah. Not loyalty to the Enclave, or even the ideals they fought for, but to the people who served with him. Sometimes I wonder how much of my father they see in me. They went through a lot together, but my family went through it too. I'm glad they've watched out for me all these years. Maybe someday I can return the favor. Ну, Анклав, звісно, чудовище. Ті, хто грав в третій Fallout, підтвердять. Но оці конкретно вони не злодії. Анклав древній, появився чуть ли не зразу після апокаліпсиса. Вони виросли в Анклаві і їх пудрили мозги, що вони що Анклав це хорошо. Ну, вони всі, крім вище згаданого Морено, поняли, що Анклав дерьмо. А вище згаданий Джонсон особенно настроєний проти Анклава.
Хорошо. Відправимося за доком. А другим, кого ми раніше бачили, це вище згадана Вітмен. Старуха-пілот. Поселення супермутантів. А от цікаво, а це правильно звати Дока Генрі? Ну, как би, і вдруг він загине, і хто тоді буде лічити супермутантів від шизофренії? І взагалі, якщо у вас виникло питання, на що НКР такі союзники, ну, по-перше, солдати Анклаву обучені носити силову броню, причому самолучшу. Та, що в 4-му Fallout називається X01. Да, вони її розработали. Вони мощні. А ні, не вони. Броня X01 же іспользувалася ще до апокаліпсиса як реклама квантової ядерколи. Я ошибся. Там, похоже, в загрузочному екрані 4-го Fallout ошибка, що вже після... блін. I hear the NCR and the Kings have been getting along. That's good news for Freeside. Там взагалі запутано з кінцівкою Великої війни. Там було сказано, що вона розроблена після Великої війни, но, блін. Там фактично завершенням Великої війни стала побєда в битві за місто Анкоридж на Алясці. Після цього вже вважалося, що війна закінчилася, американські війська добивають остатки китайської армії. А вже потім китайці бахнули ядеркою. Is there something else I can do for you? I'm intrigued, so I'll go to this reunion. I'll be handing things over to Calamity, so talk to her if anything comes up. Oh, you'll need my word from the passphrase to get into the bunker. Friends. Don't forget it. Дякую. Doc Henry always was a hard one to figure out. It didn't seem to matter whether he was working with humans or dogs. He had an equal lack of affection for both. A regular Diogenes. I'm not sure what the man was after. Knowledge is power, but to what end for Henry, I have no idea. The problem was what mattered to him, not its practical impact. He simply solved riddles because they existed. Мне кажется бессмысленным действовать, не имея цели. Як би пояснити? В нього є цель. Він класичний примір такого чистого ученого, якого інтересує наука. Тупо наука, не практик, якого інтересує практичний результат. Ну, інженер, який щось розробляє, щоб улучшити то, що є, або нові технології, які лучше старих. А конкретно вчений, який одержимий жаждою знань. Просто знань. А на практику йому наплівати. Not everyone dreams of being a revolutionary, I suppose. Maybe we can't all change the world. Maybe it's enough just to do good for the short time that we're here. No one's going to sing Doc Henry's praises when he's gone. But he's probably saved more lives than I ever will. Ну, Док професіонал, це факт. В Анклава з наукою все було зашибісь, варто отметить. Реально так жорстко. Ну як жорстко? Я маю на увазі, в них була ціла куча вчених. Найкраща силова броня, змінне оружие. І вони все це проїбали. Ну, кстати, Аркейд, походу, не знає, що Анклав якби не закінчився на в оцій базі Неварро і платформі. Нефтедобувна платформа корпорації Poseidon Energy. А, кстати, того, хто про саботаж вони згадують, це головний герой другого Fallout, який їх унічтожив.
А вот остальные, блин. Думай. О, привет, братан снайпер. Так, номер готеля. О. I hear the Great Khan's got massacred. Your travels been going all right? Ніхто не вломив великим ханом. Це просто вийшло іскаження, бо я сказав полковнику Мур, що хан не більше не безпокоїть. А вона це сприйняла так, ніби я їх повбивав. Told you everything about us, did he? Well, it's been a while since I've had my hands on the controls of a vertibird. There's a chance I could crash us in the middle of Lake Mead. That place seems to attract aircraft for some reason. But if I get one more chance to fly, count me in. I'll be there. My part of the passphrase is dear. I was never happier than when I was in the cockpit. I was able to go just about anywhere and everywhere, limited only by the fuel I could carry. There were more than a few missions where I took the scenic route home just so I could stay in the air. Caught hell for it every time, but worth it. Some of the things we did were questionable, I know. That's just how it was back then. Figure I've done enough good to make up for any sins, anyhow. Дуже надіюсь, що недобрі діла, про які ти кажеш, а Анклав робив реально жуткі діла. Ти Since my mother загладно. died, Daisy's been the only woman in my life. She was the only other woman close to my father, too. She flew him out on over a dozen missions, including his last. I've always been close to Daisy. There have been some good men along the way, but lovers make poor confidants. Daisy never had children of her own, so she was always there to listen. Being in the Enclave didn't mean much to her. She just loved to fly. It broke her heart to be grounded. As screwed up as it sounds, at least she was a part of something. Granted, it was something admittedly pretty bad, but it was something. If you spent the first half of your life flying Enclave troopers in a vertibird, I suppose picking over pre-war rocket parts doesn't quite compare. Ну, в тих, хто в темі насчет авіації, напевно, виникло питання, як взагалі старуха може пілотувати бойовий винтокрил? Я читав, так що невеликий спойлер. Вона буде не, так сказати, ну, бойовий виліт, щоб участвувати в битві. Бабуля доставить решту на винтокрилі на дамбу і вони вступлять в бій. Ну, звісно, треба буде попередити полковника, а то в Анклава цілком заслужена отвратительна репутація, так що по них би зразу відкрили вогонь. Ну я от казав, що... А, я так і, блін, перескочив опять. Не доказав, що що такі союзники НКР. По-перше, ну, союзниками Анклав не назвеш. По-друге, вони прекрасно вміють битися. Ну, прям, щоб сказати, що переламати хід, то вряд ли. Анклав, повторюю, не здувся, ну вже здувся. За 4 роки до цих событій, в 3-му Фоллауті, братство Сталі окончательно стерло в порошок це бидло. Ну, не окончательно. Ну, прям теж всіх поголовно не вдалося, но... Анклав уничтожен. Блять. О, случайно нажал.
Well, it's about damn time. What took you... Oh. I've been in the Reaper's shadow for a long time now, and I thought he'd finally showed up to collect. He's just mocking me now. There's a twitch in my trigger finger. I've lost my eagle eyes, and the other day I could have sworn I heard Sergeant Dornan chewing me out. I'm old, and I'm starting to feel it. It's not pleasant, especially when you know your mind's slipping away. And we all gotta go sometime. But I was hoping for something a little more heroic. He was a drill instructor I knew. He was also the meanest bastard I've ever known. Once he caught this private out of uniform, and old Dornan went off on the most ear-blistering rant known to man. It was inspiring. Це отсилка, цим рядовим був главний герой другого Fallout, який проник в Анклав. І там є така культова сцена, де сержант Дорнан в броні Х-01 кошмарить. Голосом покійного Андрія Ярославцева кричить: «Солдат, де твоя броня?» Ти каже: «Ізвиніть, в мене нема». «Ти що, просрав дорогое снаряження? Ну, бистро пішов». Ну, такий, знаєте, кліше, блатний сержант штормить новичка, як в цельнометалічній оболочці. Yeah. It was a long time ago. Things were better back then. What do you want to know? I'm not saying. It's part of my mystique, after all. The truth of it is that I did cut out a raider's heart, but only took a bite to mess with his buddies. They had me surrounded, and I went with the first thing that came to mind. Some ran, and the rest were startled just long enough. Sure do. Had a wife for a while. Tribal girl. Really pretty eyes. But she's been gone a long time now. Thought I recognized the fellow with you. So what's this reunion all about then? Well, now there's an interesting idea. Do a bit of good before we're all dead and forgotten. You can count me in. Oh, and in case Arcade forgot to mention it, there's a 5-word passphrase needed to get into the bunker. My word is old. Appropriate, huh? What brings you around this? Squad marksman. I'm pretty proud of the fact that I never killed a single soul who wasn't trying to kill me or one of my team first. I'm sorry to say that it was. Civilian casualties was acceptable and sometimes encouraged. My former squad mate Moreno didn't need encouraging. Moreno and I might have killed each other if Captain Krieger hadn't been there to pull us apart. О, да. If I had to pick anyone who didn't belong in the Enclave, it would definitely be Johnson. He hated what the Enclave was doing. Day to day, week to week, he would question orders, subvert mission objectives, do anything he could to serve without serving. It's amazing he was never court-martialed. He always had good things to say about my father. Said I was like him in a lot of ways. I wish I knew. I wonder if he would. It's pointless, I know, but sometimes I wonder what he wanted me to be. Maybe being a doctor in the middle of Nevada wasn't exactly what he had in mind for his little boy. Ну що ж, цікаво вийшло. Сундук Анклава, рація, ящик. О, блядь. Дід, вибач. Я случайно. What brings you around this time? Він забрав кастрюлю. Жаль, що не можна вибачитися. Я случайно, блін. Ладно, тепер шукаємо цього самого Джонса. А, Морено. В третьому Fallout можна побачити
Вчені Анклава ставили експерименти на жителях пустошей, а гражданські вони теж до хрена вбили. В їхніх лагерях можна побачити постійно мертвих торговців. Ой, не торговців, а просто мирних жителів. Такої великої кількості торговців на пустошах немає просто. Привіт, дід. Looks like I forgot to lock the doors again. If you're with the NCR, get out. This place is mine, and I'm not leaving. Oh, like you wouldn't believe. The NCR makes a habit out of wrecking homes. I came out here to get away from them. Didn't work out so well. Next thing I know, I'm squatting in their land. Never mind that I already been living here for years. I don't do anything. I'm retired. I was a soldier. Why do you even care? I came out here to forget about the past, so quit bringing it up. Been a while, Arcade. So, what's the point of all this? Can't find any younger mercenaries? Is that right? The million-dollar question is, who exactly are we settling? I wouldn't mind cutting down a few platoons of NCR troopers with my old Gatling laser. Oh, I'll come. But depending on the plan, I might not be staying. Keep that in mind. Arcade might have mentioned there's a passphrase needed to get into the bunker. My part is, remember. Heavy weapons trooper. Nothing better than hosing down a target with an excess of bullets and laser fire. By the time I got through with things, not much was left standing. Any morons who didn't run when they saw me coming got what they deserved. Back then, it was war. If we'd been on the winning side, I'd be called a hero. Героєм тебе б назвали тільки чудовища з Анклава, What's дід. up? Ну? What's up? Moreno took the fall of the Enclave hard. He never questioned his orders, never questioned the legitimacy of what the Enclave was doing. To him, it was all one unbroken chain, from Washington to Richardson. When we left Navarro, I remember looking up at Moreno. He said, "Kiss America goodbye, boys." When we left the Enclave behind, the love in him burned itself out. Now there's just a bitter old man left. It's been decades, you know. By now, he's been out of the Enclave longer than he was in. Most people know when to hang it up and start over. But not Moreno. Ну що ж, бункер я відвідав раніше, точніше вхід в нього. Легат Ланій, звір Востока. Вхід єлі замітний. Заправка для винтокрила. Да, тут при вході є такий пах. Да. Воєнний бункер побудований ще до ядерки. Силова броня Х-01. Стояще. Mark my words, it won't be long before the Legion and NCR butt heads over Hoover Dam.
Krieger's the officer here, not me. The final say on the What plan are you is up to talking to me him. for? Talk to Krieger. Хорошо. Glad to see you made it here all right. So, who are we going up against? Marino, Johnson, Henry, and I will be the boots on the ground. Whitman will stay with the vertibird. This was a minor refueling station for vertibirds. It seemed an appropriate place to stash our equipment if we ever needed it. I'm surprised this place hasn't fallen apart. When I put it into standby mode, I expected to return to it within a few years, not decades. Then that's the plan. We're gonna have a problem with Moreno, though. He won't like that we're helping the NCR. You'll have to talk to him. I stopped being Moreno's officer a long time ago. Everyone here respects me, but they don't need to follow my orders. Not anymore. He won't turn on us, but he's a good shot, and I'd hate to do this without him. Day one, we didn't. It's as simple as that. The rest of us moved on while Moreno didn't. Still, I'm not convinced Moreno hates the NCR as much as he thinks he does. You still might be able to talk him out of leaving. You've got only one chance at this. I know Moreno. Once he's made up his mind about something, there's no changing it. The NCR took back... I didn't come all the way out here just so we could save the fucking NCR. I'm out. Getting my gear. What does it look like? What, you think I'm going to leave this here for someone like you? I don't think so. I can't believe you've actually talked me into this. Fine, I'm in. But don't expect me to hold my fire if any NCR troops get in the way. Thanks for doing this. Getting them all back together again. I'll be honest. When Moreno started going off, I didn't think we'd all be walking out of there in one piece. I still don't know how this is all going to shake out in the end. But at least the Enclave can atone a bit for all the damage it's done. Анклав неисправиме дерьмо. Ну, був. А от ви, ну, ті, в кого є вина, вон в Джонсона нема, да й в Аркейда нема, він був на момент падіння Анклава дитиною. І нічого не набідокурив. Вас вини нема, вам нічого заглажувати. I've been wondering about Daisy and the others for so long, I still haven't figured out what I should do. I mean, I'm not like them. I was born at Navarro and my father served with them, but I wasn't really part of the Enclave. It seems presumptuous of me to think I could join the fight, even if this is a cause worth fighting for. Because I know when fighting breaks out at the dam, all hell is going to break loose in Freeside. They're going to need every doctor they can get. У Фрісайді почнеться кривава баня. Ну, цей варіант для нього лучше. Якщо він... А то ще піде в бой з переживаннями, а що там у Фрісайді робиться? I honestly didn't expect you to say that. When I talked to you about Daisy and the others, you seemed to put a lot of value in loyalty to the past. What's changed since then? True enough, I suppose. Getting them back together must be worth more than me spraying plasma all over the dam. Back to Freeside it is. I need to make a stop before I settle in. I'll be back in a while. Thanks again for your help. It means a lot to me. Moreno's a stubborn son of a bitch, but he's also tougher than any of us.
I'm glad you were able to talk him into staying. Since Whitman will be staying with the vertibird, she's offered to give her old suit of power armor to you. You'll need special training to use it properly, so talk to her as soon as you get the chance. The training might take several hours, so keep that in mind. Спасибо. I appreciate you keeping Orion in the group. And since I won't be needing my armor, makes the cockpit a bit cramped, you should take it. It'll take a few hours to show you how to use it properly, so let's get started. О, The NCR is the best bet for the wasteland. I'm glad we'll be helping them out. я повністю з тобою згоден, дід. I'd love to see the look on the NCR's face when I swoop down in my chopper. We'll be ready, don't worry. The NCR's got its share of warts, but I'd rather have them around than the Legion. I can't believe I'm going to help the NCR. Да, броня в них знатна. Харизма падає. А тепер і я можу. За бронік дякую. Но я надаю перевагу все-таки бойовій броні. Не знаю чого, але я носив силову броню тільки в 4-му Fallout. Причому підносив я на увазі так по-справжньому. Ну що ж, цих ми переконали, добре. Тепер осталося переконати другу організацію. Тут є дві, крім оставшихся. Like I said, I needed to go do something. This is it. It belonged to my father. I thought I might wear it at Hoover Dam, but after you talked me out of it, I didn't see the point in hanging on to it any longer. I'm here because of you, so I figured you're the one most deserving of it. It should protect you from everything short of a plasma caster. And if you need anything at all, you know where to find me. It's the least I could do. All I ask is that you put it to good use. This place has lived in the shadow of Caesar for long enough. I may not be the one to help stop him here, but you are. Fortis fortuna adiuvat. Good luck. And goodbye. О, броня Тесла. Посилена версія силової броні. Ці магнітні катушки дають заряди, які посилюють енергооружие. Та й сама броня крепче нікуди. Ну, все-таки візьму собі в колекцію. Я раніше цього не виконував, так що... Ей, аркейд. Ти тут лазиш? It would be nice if things could... What's up? I don't think you need to worry about the specifics. Basically, expect a lot of firepower and dead bodies. Enclave technology is even more advanced than Brotherhood equipment. And in the hands of soldiers as experienced as Moreno and the others, let's just say it's truly a sight to behold. Helping me. It would be nice if things could stop tearing each other apart. Що ж. Вороги, да?
Куди мені тепер... А! Я ж збирався в східні ворота Фрісайда. Да-да. Скільки ж в цьому довбаному Фрісайді ворогів? Done and done. Кліщо. Тепер лишилося вернутися в Мормонський форт і переконати послідовників Апокаліпсиса. Це дві організації. Hey, you're the one who's been going around. Дякую. Це дві організації, які полковник Мур не попросить відвідати. Джулі. I'm busy. Make it quick. Great. Їй можна віддавати тільки по 3. Медикс би мені пригодився. Ну, да ладно. How much? А, блін, я пропустив. Вона скаже, через певну кількість, вона скаже, How much? що всі її потребності удовлетворені. І сказала, що може продавати тепер журнали. О. You'll need to wait another. Huh? Thanks for the donation. О. I'm sure you have your reasons, but we are much too busy to waste our time on those selfish bastards. Even if we wanted to, we don't have the resources to handle such a monumental task right now. Unless you can handle our supply shortages, the best we can do is scrape by here in Freeside. Хорошо. Я підпортив собі репутацію в них, коли вбив того похитителя води. Ну да ладно. Хоча репутація... У Фрісайді в мене на висоті. Ну, стоп. Не туди перенісся. Закоплю ще трохи продовольствия, так сказати. Ну от в кого би закупити? Бо знаю, на авіабазі Нелліс продають. Ну що ж, послідовники Апокаліпсиса нам поможуть. У вас, напевно, виникло питання, як вони в битві поможуть, якщо вони взагалі не воєнні. Відповідь проста. В бою НКР потрібні медики. Лікувати поранених в тилу вони зможуть без проблем. Yes, outsider?
А, в мене ще є потрошитель такий. Вроді би. Ладно, беріть бабло. Pleasure doing business. Цікаво, ці динарії легіона, вони зі срібла якісь справжні? Як і оригінальні римські динарії. Хорошо, тепер вернемося до наших апокаліптичних друзей. Ну ні, ще зайдемо до красного каравану. It seems that the territories are about to blow. Keep an eye out for wildlife. О, да, взривши який назріває, блін. Hey there. You... В тебе щось є цінне? Антирадін це завжди цінно. Так, ще мені потрібен Медікс. Пожарний топор. А, в мене є вже пожарний топор унікальний. І ще оцей детоксин. Бажано. Ну що ж. Апокаліптичні пеньки. Тепер поговоримо. Якщо не поможе, вернуся в старий добрий Гуд Спрінгс. Гуд Спрінгс? Hey, you're the one who's... Богу, дякую, братан. Гуд Спрінгс мені щось подобається, таке відчуття, прям як чувствуєш себе як вдома. Так і хочеться поселитися і спокійно жити в малій деревушці. Рядом з приятним доком, тою красавицею, яка обучала нас виживанню на початку. Yes? Unless you... Понятно. Карта. Карти я показував, автозаправка, так, де той Гуд Спрінгс. А вот. Улюбленець. Це приємно, дякую. Старий 10-мм. Як враховуючи, що тут куча предметів пасхалок, це явно намек на самий перший Fallout, де головний герой вийшов в комбінезоні убіжище 13, який в нас є тут як бронірований. Ну там теж був вроді модифікований. І з 10-мм пістолетом, врученим смотрителем. How are you holding up? Sure. О, ну та фрукт мені пригодиться. І ця херня. Так. Знизом напряг. Оця м'яка мелодія, що грає тут, якраз настраює на таку приємну атмосферу. Де мені ще детоксина дістати? Чи в них його вже хватає? Исправительное учреждение НКР. Новым Пумир.
Думай. Пост рейнджерів, лагерь. Порушення. Думай, де можна б закупитися. В лагері ж. Оцих докторов. Поки йду, от згадав одна з недостатків армії Анклава. В них є дуже специфічний. От лізе в голову паралель з тою імперією зоряних війн. Ви замічали, що от штурмовики йдуть в глухій броні, а офіцери йдуть в бронежилетах і шлемах тільки, не повна защита. Ну і захисних очках. Ну і в старому каноні вони перевдівалися з форми, стандартної форми в комбінезон. Це як є от, це норма, так сказати. Є от в армії, в земних арміях штабна форма, піджак з сорочкою і галстуком, от в офіцерів. А є польова, камуфляж, який відрізняє від солдатів хіба що погонами. Я погано орієнтуюся в пространстві, чесно кажучи. То мені трохи путано ходити в таких місцях. Ну стой, стоп! Сука, я ж згадав. Навики. Ремонт 75. Угу. Тож це полковник. Лейтенант воєнної поліції. Oh, good to see you. Yes? Something? Блядь. Нема тут нічого. Забув. Нельзя в них купляти. Но не зря вернувся. Тим часом виконую той мізерний квест. Зайти в столовку і відремонтувати. Кстати, того сержанта зав складом вже нема. Взагалі-то є, він там сидить в тюрмі. We should be taking the fight to the Legion, not waiting for them to pick us apart. Овощ. Запас антирадина я їм підручу. Вау. Howdy, looking for Chuck? Споровий екстра. No shit. The stuff actually does all that, huh? I'll have to start testing this out immediately. This will really help keep the guys focused. Amazing. I thought that thing was done for. That'll help me transform what I can offer the troops. I'll give you a little extra discount the next time you buy food from me. Thanks again. Стоп, поговоримо насчет їди. Howdy, looking for Chuck? Чим дід торгує? Свинина з бобами мені пригодиться. Необхідний компонент. Решти в мене є. Howdy, looking for Chuck? Стоп. What? Here. Ладно. Пошуки детоксина, щоб впарити
Оцій Джулі. Ей! Лінтяї, ви що, не можете підняти впавший автомат? Така грустна. Бідна вдовушка. Ну що ж. Шукати детоксин буде довго. Так що я лишу це за кадром. Покажу вже результат, як я переконав їх. А зараз... А от мені цікаво, якщо я відправлюсь на дамбу і поговорю з полковником, що вона скаже про те, що до нас присоединяються оці хрени з Анклава? От знаєте, музика в Good Springs успокаює. Отут напрягає. Реально звучить так, ніби тут вже, блін, битва почалася. Або як якась така напряжена є мелодія, як в этом хоррор в якомусь хорорі. От то зараз вискочить условний Майкл Майерс. Полковник. Де ви? Has the Brotherhood been found? Has the Brotherhood been found? Don't give up. They're out there, somewhere, and we're not safe until they've been destroyed. Ну що ж. На цьому... А на цьому поки от все. Сказати їй не можна. Що якось неправильно, то вдруг солдати помітять, непонятно звідки взявшийся вінтокрил, ще й з логотипом Анклава. Оцей круг зірок і буква Е. І відкриють по ньому огонь. Так що... це странно. От вроді би про... Якщо я правильно пам'ятаю, про послідовників можна повідомити. Ну що ж, а тепер будемо завершувати, шукати детоксин. Ну, в процесі ще з братством поговорю. Ну, а на цьому поки все. Дякую за увагу. Пока.